କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ବେଳକୁ ନୂତନ ଦଳର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଲାଗିକି ନ୍ୟାୟ ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ସରିଛି। ତେଣୁ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଆଲୋଚନାଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁକିମ ଭାଇ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ନାଁଟାକୁ ହିଁ ରଖିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ନାଁଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ କରିବା। जनता कांग्रेस जो कौन ओडिशा जनता कांग्रेस ये आलोचना होईपे ओडिशा जनता कांग्रेस, ओडिशा जन कांग्रेस, ओडिशा लोकों कांग्रेस विभिन्न प्रकार आलोचना चली आम आमर जो मैंने शुभेच्छु अच्छा आम आलोचना करुचु। पूर्ण निष्पत्ति निश्चित रूप में आपको जना पड़ा कांग्रेस प्रति इमोशन से शुणु आम आइडियोलोजी आम चिंताधारा सिक्युलर अच्छी। तेणु जहाँ कांग्रेस दल चिंताधारा एवं जहाँ विभिन्न आंचलिक दल चिंताधारा विभिन्न राज्य में से सिक्युलर मनोवृत्ति नहीं कि आम संविधान को सम्मान दे समस्त सांगे नहीं जावाई प्रस्तुत हो। से विषय अभी किसी कहवा उचित मन करूना ना आलोचना होती राजनीतिक आलोचना बेले बेले बाहर को आसी जाए तो आम जो निजे कहूँ पूर्णांग सब जिन प्रस्तुत होगा कहूँ।